एटा धरनेला सानटा चिन्ह देला जंती तापर मजाटा धरनेला बड़ ना कौन पीयूसी शाशु बड़ ना सान खाली केमती लिखा अच्छा अच्छा ओहो हाँ हो किए ला ତମେ ତ ସେଇ ହଳଦୀ ବା ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ପଠା ଯେତିକି ଆସିବ ଆଗେ ତାଙ୍କର ବଢା କୁଡି ତା ବହୁ ଜିନିଷ कुड़ी मामू एटा ता बसी बाबू एटा मामू नी किउसी सासु केमिटा दबुली ये सेमिति आसी ना आले मु जानि मते आगो पटे दे नहीं मते आगो पटे दे ए आ बीटा दछि मु दे दे ना मु जानि मा एठी आसिनो वाह एडी गोटाई दे हां थियो देखि साले तो सब ये करता किउसी सासु लिया पाछो नहीं मा बोलो मामा नीचे रख दो मझिया ना मु सास कर दे नानी मोर नानी मोर हेगा मोर साइड मोर सोदी से मु देखि मौसा बड़ हस्र मौसा ए बाबू दिल्ली मिली दुकान मिठी माई खिर मामू खाना में जरा बोला था खाना में आसी नहीं खाना में आसी नहीं बोल बोका से आगर ना बड़ खाना आउट तो सानो गला कोनी भाई भरी बसी ना खोलो 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 यस मारो ताली ये भी झगड़ा लगा चाची हां बढ़िया आइची बढ़िया आइची नानी मां को बढ़िया आइची खुली को देखो देखली भी नहीं जा दो यस 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 तुम खोली की पिंदी पकई चमत्कार पूरा रुह तुम दी जन उठे देवा तार बिना शाढ़ी तुम शाढ़ी हाँ 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 सही ठीक मोर का चल दियो मत खंडे दियो मु चली भाईना घरे चल देले कोन असुविधा होची नानी पूरा गुड्डा तो पैंट नानी टाइट हो नानी नानी चाउल खाओ दे चाउल ए ऊपर देखो ब्लॉक जरा पड़ो गोटे खोदी के बाटिया सब सारा भेटुची कमळ कोण ना कोण कमळटा कमळ कोइ खा कंडीशन ते लोडी निया एटा कोन सेगमेंट हाथ करनी ये तो 15 टिका एटा गुडा गुडा ते चिमनी गुडा नोडिया छोटे छोटे की बड़ी पकीची हां बढ़िया सुंदर मिल गया
ବହୁ ବଡି କରିଛି ବୋଉ କରିଛି ବଢି ବୋଉ କଣ ଇଏ କରିବ ଭିତରୁ ମଙ୍ଗଳ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ସବୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି କଦଳୀ ଅଛି ନା ଖାଲି ଚୋପା ହେଇଥିବ କଦଳୀ ଭିତରୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା କଦଳୀ କଦଳୀ ଚପାଳି ବାହାରିଲା କଦଳୀ ଖୋଲ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୁର ଦିଆ ହୁଏ ଏଟା ଏଟା ବଡ ଆଗ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ତିନି ଝିଅ ତାପରେ ପିଙ୍କି ଚାରି ଝିଅ ତାପରେ ତିନି ଝିଅ ତିନି ମାମୁଁ ମାଉସୀ ତାପରେ ମାଇ ମାନଙ୍କୁ ନା ପାଳିରେ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହବ କିନ୍ତୁ କାଲି ସେ ମାଇ ହଁ ଆଉଥରେ କଣ ବିକୁଛ ଆମର ଆଜି ଲଡୁ ଜଲିପି ଲବଙ୍ଗ ଲତା କନକ ଲତା ଗଜା ଲଡୁ ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ବଡ ଲଡୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ये पीस केते ମ୍ୟାଡାମ ये पीस केते ଇଏ ପିସି 20 ଟଙ୍କା ये 5 टंका वाला 20 टंका कହୁଛ ନାଇଁ ଇଏ ଦେଶୀ ଘିଅ ରେ 2 ଟଙ୍କା ये जिलापी जिलापी এই তো ঝিয়ার জিলাপি কেতে? লড়ু ঘিয়ারে দেখো গাই গাই বড়া যাতো না ଆମର ଭାର ଅଛି ବୋଲି ଗାଈ କଥା ହେଇଥିଲା ये जिलापी केते ଜିଲାପି ଗୋଟା 30 ଟଙ୍କା मोबाइल এই তো জমা लुम्बा कि सुंदर बनी तो ना कोन ଏଇଟା ନା କଣ ଜାଣିଛ ବୋଧେ एटा ना कोन किए जानिछ कुओ से आंगुली गळे की कहू जिलापी गोटा 30 टंका ହେଇ ପଛରେ କପି ମଗଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣି ପାରିଲି ନା ତାହେଲେ ଇତିର ଆଗ ପୁରେଇ ଦେ ଏଥିରେ ଅଲଗା କରିଲନି ଅଲଗା କରିଲନି ଉପରକୁ ଛଅଟା ଦେ ଗୋଟେ ଯିବ ଓ ସବୁ ଦେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଦିଟା ଦଉ ନା ଚାରଟା ଆମେ ଗାଇ다 ମାଲ ଗାଇ다 ଫିଙ୍ଗାଳି ଦେଲା ଏଥିରୁ ଦିଟା ହଁ ଛୋଟ ଏଥିରୁ ଆମର ବଡ ପାଇଲୁ ବୋଲିକି ବର୍ଷା ଦେ ଏଇଟା ଦେଇଦେ ଲବ କଥା ଦେଇଦେ जो गोटाଏ କାଟୁ ହେଇଗଲା ସବୁ ସେପଟୁ ସବୁ ଦେଲି ଏରି ପୋତୁ ଏଇ ଧରି ନା ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି କିଏ କାନ୍ଦେ କିଏ କାନ୍ଦେ ए छुआडा बसुछन ଗୋଟାଏ ଗଛି ପକେଇ ଦିଅ କଟାକୁ पाहाचरे दौड़ना କେତେ କାଟି ଦିଅ कौन ए तू ऑली भी छड़ा छड़ी नाही दंदी ओ हो नहीं जा नानी नानी भलो भलो आइडिया भलो आइडिया ନା